दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे मलाइशियन वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म मलाइशिया मोहम्मद अनवर इब्राहिम का कहना था कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहिम का कहना था कि वक्त के साथ पाकिस्तान और मलाइशिया के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया को अपना दूसरा घर करार देते हुए वालिहाना इस्तकबाल पर मलाइशियन हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात पाए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म की किताब क्रिप्ट की तारीफ की और कहा कि ये किताब इस्लामाबाद और कालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे से ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे। इन्होंने मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके तजर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम नुमाया खसूसियात के हामिल शख्सियत हैं। दो तरफा ताल्लुकात से मुतल्लिक अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान यादगार था। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान, ईरान और रूस और चीन की अहम बैठक आज होगी। अहम फैसले मुतवक्को। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के मामले पर आज रूस में 4 मुल्कों का गैर मामूली इजलास होगा। इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के नुमाइंदे शरीक होंगे। ज़राए का बताना है कि इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान करेंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर गुफ्तगू होगी। सफारती ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। इसके अलावा 1988 की पाबंदियों के निज़ाम में ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में एडजस्टमेंट की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि चारों ममालिक तालिबान रहनुमाओं के सफरी इस्तिस्ना के मामले पर दोहरे मयार से मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी से अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद बढ़ाने का मुतालबा करेगा। सफारती ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों और मामले उठाएगा। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और सरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई, जिसमें अदालत ने उमर अयूब, शेख वकास अकरम और सरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पीटीआई के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने मुकदमात की समाअत की, जिसमें अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये तमाम लोग एक दफ़ा भी इस मुकदमे में पेश नहीं हुए। समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान, आमना अली और मुर्तज़ा तूरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। बाद अज़ां अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत करार। ब्लूमबर्ग की जारी करदा नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने वो मुआशी कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल न कर सकी। क्रेडिट के ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को वाहिद उभरती हुई मईशत करार दिया जिसने 4 सरमाइयों में अपनी माली साख में बेहतरी दिखाई। आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान टर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। ये पेशरफ्त आलमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की आगाज है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कालाम और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश हुई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, मेट्रो, बल्दिया टाउन और बफर जोन में बादल बरसे। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, नदीम, अब्दुल्ला नवाज और उमैर आरिफ बॉयज़ अंडर 19 के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वैष्णवी, मलिहा शाह, फजर नूर और दामिया खान गर्ल्स के टॉप 4 में दाखिल हो गई। न्यूज़ 92 HG के नुमाइंदा इम्तियाज़ नारेजा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन बिजनेस क्लब नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल लाइनअप का हो गई। उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, नदीम, अब्दुल्ला नवाज और उमैर आरिफ ने बॉयज़ अंडर 19 के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जबकि गर्ल्स में वैष्णवी, मलिहा शाह और फजर नूर और दामिया खान टॉप 4 में पहुंच गईं। सिंध स्क्वैश एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम PSF जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स PSB कराची सेंटर के स्क्वैश कोर्ट्स में आज जारी 8 लाख रुपए मालियत के नामी रकम की नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गुज़िश्ता रोज़ क्वार्टर फाइनल्स जनूबी के उम्मीदवार मोहम्मद असलम भट्टा की एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में साबिक जज राशिद सोलंकी, ज़िला मलेर के उम्मीदवार रियाज अहमद भट्टी, ज़िला वेस्ट के उम्मीदवार जावेद अहमद चौतारी, अब्दुल रऊफ़ कोराई, फ़हीम अहमद, दीगर रहनुमाओं के अलावा वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध बार कौंसिल ज़िला जनूबी के
امیدوار محمد اسلم بھٹا کے حق میں ہزاروں وکلاء نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ سینئر قانون دان اسلم بھٹا کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں۔ اسلم بھٹا ایڈوکیٹ کراچی بار، ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ دیگر بار کے وکلاء کی دل کی دھڑکن ہیں۔ خواتین وکلاء کی شان ہیں۔ کوئی بھی الیکشن ہو، جب بھی اسلم بھٹا ایڈوکیٹ میدان میں اترے کبھی ناکام نہیں ہوئے، ہمیشہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہو، سندھ ہائی کورٹ بار کا ہو یا سندھ بار کا الیکشن ہو، ہمیشہ کامیابی حاصل کی، کیونکہ اسلم اعلیٰ شخصیت کے مالک، ملنسار، اور سب سے بڑی بات ان میں عاجزی بہت ہے۔ وکلاء کو انہوں نے عزت دی۔ اسلم بھٹا ہمیشہ کرپشن کے خلاف ڈٹ گئے۔ اسلم کا کہنا تھا کہ 2020 میں سندھ بار پہنچے، سب سے پہلے کرپشن کا خاتمہ کیا۔ سندھ بار میں کرپشن کے لیے 23 اکاؤنٹ تھے، میں نے سب ختم کر کے صرف 3 اکاؤنٹ بنائے۔ اس وقت سندھ بار میں 25 کروڑ تھے، آج میں جا رہا ہوں اس وقت 1 ارب روپے اکاؤنٹ میں چھوڑ کر 1 روپے نہیں لیا۔ ٹی اے ڈی اے کی مدد میں بھی اپنے ذاتی رقم استعمال کرتا رہا۔ یہ وجہ ہے کہ آج تک سندھ بار کونسل نے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ میں واحد ہوں جسے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ مجھ پر وکیلوں کا 1 روپیہ بھی کھانا حرام ہے۔ میں نے ہمیشہ نوجوان وکلاء کی حوصلہ افزائی کی۔ مرحوم وکلاء کی فیملی کو ان کی دہلیز پر چیک دیے جاتے ہیں۔ اب مرحوم وکلاء کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر، شاید اسی وجہ سے آپ دوست مجھے الیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، کچھ لوگوں کو ناگوار گزری ہے، ناگوار اس کے لیے ان کی اپنی سوچ، میری سوچ یہ ہے کہ وکلاء کا پیسہ ہے، وکلاء کو دوں گا۔ وکلاء اگر میں 5 کروڑ بانٹا ہے تو 20 کروڑ بھی بانٹوں گا۔ اگر 5 کروڑ بانٹا ہے تو جتنا ہو سکے گا وہ دلوں تک دیں گے۔ ہاں، میں ینگ لائر کے لیے ہم نے اچھا سا کورٹ روم بنایا، ہم نے اسٹوڈنٹس کو عزت دی، ہم نے نئے انرولمنٹ والوں کو عزت دی، ہم نے کوشش کی کہ وکیل کو عزت دی جائے۔ اور آخری بات، میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اس دن مجھے موت دے دے جس دن مجھے مغروری دے۔ اللہ مجھے مغروری سے بچائے۔ میں عاجز انسان ہوں، میں فقیر انسان ہوں۔ ایک اور چیز کہوں گا کہ اسلم بھٹا یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ہماری سندھ کو، ہمارے کراچی کو، یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ہماری ساری قوموں کو، یہ پنجاب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ سرحد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے اردو اسپیکنگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ بلوچ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ Today I want to say a few words about my leader Aslam Bhutta. Aslam Bhutta is very kind, helpful and always has a smile on his face. Every day hard work to teach us. بیرسٹر سید جعفر عباس جعفری کو مبینہ قتل کی منصوبہ بندی پولیس کے ذریعے کی گئی۔ قتل کی سازش بے نقاب، پولیس آفیسر کے موبائل ڈیٹا سے سہولت کاری کے ثبوت حاصل کر لیے۔ ایڈوکیٹ سید جعفر عباس جعفری نے پولیس آفیسر پر ٹارگٹ کلرز کی سہولت کاری کا الزام عائد کر دیا۔ ایڈوکیٹ سید جعفر عباس جعفری نے انویسٹیگیشن پولیس نیو کراچی میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر ندیم کے خلاف اعلیٰ حکام کو درخواست دے دی۔ سٹی کورٹ کے قریب سے وکلاء نے اسسٹنٹ سب انسپکٹر ندیم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ وکلاء نے پولیس آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس آفیسر ندیم نے موبائل فون سے تصاویر بنوائی اور ٹارگٹ کلرز کو سینڈ کی۔ ایڈوکیٹ سید جعفر عباس جعفری نے اعلیٰ حکام کو ارسال کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ میں کورٹ سے باہر آیا، مجھے وکلاء نے بتایا کہ پولیس وردی میں ملبوس اہلکاروں نے آپ کی تصویر بنا کر واٹس ایپ کسی کو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام ملک ناصر کی طرح کام اتار دینا۔ وکلاء نے ASI سے فون چیک کیا تو اس میں میری درجنوں تصویریں دور سے اور قریب سے لی گئی تھی۔ جعفر عباس جعفر نے کہا کہ پولیس آفیسر ندیم سے میری جان کو خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا جائے۔